শাহিবান মেহেরবান কদরদান, খুলে গেছে নতুন ময়দান। লয়্যালটির দুনিয়ায় এসে গেল এক সুখবর। খুলে যান এই বাক্স, মনে আসছে প্রশ্ন কি বেরোবে, এটাই ভাবনা। তবে এই বাক্স থেকে কোনো বাদর বেরোবে না, কারণ নাম হলে পরিচিতি হলে ভাই এমনটাই হোক না কেমন অ্যাম্বের মতো। নাম হয়ে যায় বাবা, কাজ পাওয়া যায়, বাড়তে বাড়তে পরিচিতি পাওয়া যায়। দুনিয়া এমন বদলে গেল, দেখো কত সেলাম পাওয়া যায়। ডিভোর্স হলে এমনটাই কেমন, কালির বর্ষা হোক, মাইক হোক বা র্যাপ শো, স্টেজে স্পটলাইট বাজো স্মার্ট ও সো রাইট। লক্ষ্যদের মিশন হোক আর হেলদি মিশন হোক, পুষ্টির সাথে দেখো প্রাইড পাওয়া যায়। শেখার ফুল ব্যবস্থা পাওয়া যায়, গ্লো আপ সকাল আর সন্ধে পাওয়া যায়। আগে ছিল ক্যাপ, এখন ক্রাউন পাওয়া যায়। রিওয়ার্ডই নয় সেলাম পাওয়া যায়। নাম হয়ে যায়, কাজ পাওয়া যায়। নাম হলে এমনটাই, চলতে চলতে পরিচিতি পাওয়া যায়। কাজ হলে এমনটাই, সেলাম পাওয়া যায়। সেলাম হলে এমনটাই, নাম হয়ে যায়। রিওয়ার্ডস হলে এমনটাই। এবার আপনার প্রতিটি মাইলস্টোন হবে এক সেলিব্রেশন, আর প্রতিটি গল্প পাবে সেলাম। এসে গেল অ্যামওয়ে লয়্যালটি প্রোগ্রাম, নামও পরিচিতিও। My God, this feels like home again. It's so nice to see all of you. It is, Chennai is a. So there are 3 boxes to it. 3টে বক্স রয়েছে। এবার বক্সগুলোর মধ্যে কি আছে আমরা একটা একটা করে আগে দেখে নিই। So first box এ হচ্ছে অ্যামওয়ে অ্যাচিভার্স ক্লাব। এবার যাই আমরা নেক্সট পার্টটাতে। নাও লেট আস সি যে নেক্সট বক্সে কি আছে। So Neutralite Achievers Club, from certification to spotlight. কি ইন্টারেস্টিং তো? এবার দেখি থার্ড বক্সটাতে কি আছে। Artistry Achievers Club। ঠিক আছে, হাততালিতে তো মনে হচ্ছে
নাও এই যে তিনটে under Amway loyalty program there will be 3 parts to it. Amway Achievers Club, Neutralite Achievers Club and Artistry Achievers Club. So এইবারে যদি দেখেন ফোকাসটা কিন্তু সবকটা ক্যাটাগরির উপরেই যাচ্ছে, because Neutralite easy to understand on Neutralite, Artistry on Artistry and Amway Achievers Club is on products. এবার যদি বলেন এটার মধ্যে কি কি আছে, সো দিস ইজ এই যে এতক্ষণ প্রোগ্রামটা দেখলেন এটা কিন্তু সব কিছুটাই ইজ উইথ দ্য ভয়েসেস অফ আর লিডার্স, আমাদের অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের সাথে কো ক্রিয়েটেড। নাও যদি একটুখানি ডিটেলসে এটাতে যাই আমরা, একবার একটুখানি দেখে নিই যে কি আর এটার মধ্যে রয়েছে। पहले काम करते थे कि बस कुछ मिले, लेकिन अब लगता है सब कुछ मिले। कभी एक फेस मास्क से भी बिजनेस किए थे और आज वही फेस दुनिया भर छा गया है। वाह भाई, काम हो तो ऐसा। भाई रैंप पे केवल मॉडल ही नहीं चलते, अब तो एमवे वाले भी स्पॉटलाइट में रहते हैं। पहचान हो तो ऐसे। सीखने वाले तो हजारों हैं, अब सिखाने वाले बनना ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। अब नाम हो तो ऐसे। मैंने कितने सालों में लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताया, उनके रूटीन सेट किए और उलझने भी सुलझाई। कितनी जिंदगियां इसके पीछे जुड़ी हैं। वेलनेस का ग्लो आपके चेहरे पर दिखे और साथ में आपको फेस योगा का सर्टिफिकेशन मिले, इससे बेहतर क्या हो सकता है। कैप संभाली थी कभी, अब क्राउन पहना होगा। When you are not just heard but truly understood, every word becomes a step towards change. नाम भी मेरा स्टेज ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੈਸ आई एम फीलिंग टुडे आई एम द स्टार। हमारी मेहनत का इंसेंटिव चीजें कैसी होंगी। द रियल रिवॉर्ड इज इन क्रिएटिंग योर ओन आइडेंटिटी। और सिर्फ नाम और सलाम नहीं, सबके सामने पहचान भी मिलती है। सही में रिवॉर्ड्स हो तो ऐसे। काम बेहतर करने के टूल्स हो, ट्रेनिंग या फिर तालियां, हर एक प्रोग्राम हिट पे हिट है। एमवे के सफर में आपकी मेहनत का हर कदम एक नई मंजिल का रास्ता दिखाता है। इंट्रोड्यूसिंग द एमवे लॉयल्टी प्रोग्राम, नाम भी पहचान भी, जहां आपकी हर कहानी को मिलेगा हमारा सलाम। चाहे वो हो एमवे अचीवर्स क्लब, जहां आप पाएंगे एवरीडे प्लस, यूटिलिटी प्लस और लाइफस्टाइल प्लस तक ढेरों वाउचर्स और रिवॉर्ड्स, या फिर न्यूट्रलाइट अचीवर्स क्लब, जिसमें आपको मिलेंगे न्यूट्रलाइट बिल्डिंग टूल से लेकर न्यूट्रलाइट ट्रूथ एम्बेसडर सर्टिफिकेशंस और बनेंगे बदलाव की असली पहचान, मिसेस एंड मिस्टर न्यूट्रलाइट चेंज मेकर्स बनकर। इसी तरह आर्टिस्ट्री अचीवर्स क्लब में आप पाएंगे आर्टिस्ट्री बिल्डिंग टूल्स, बनेंगे फेस योगा मास्टर्स, या फिर जीतेंगे एक अनोखी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिसेस एंड मिस्टर आर्टिस्ट्री एम्बेसडर्स की पहचान। ये प्रोग्राम उन लोगों का सेलिब्रेशन है जो हर दिन हर कदम कुछ नया करते हैं, जिन्होंने काम को सिर्फ काम नहीं समझा, अपनी पहचान भी बनाई है और जिंदगी को खूबसूरती और शान से जिया है। उनके लिए रिवॉर्ड्स हो तो बस ऐसे। एमवे लॉयल्टी प्रोग्राम, नाम भी पहचान भी। সো উইথ নাম বি পহচান বি, সো প্রতিটি প্রোগ্রামে এরই মধ্যে অপরচুনিটি মিটিংস করার চান্সেস থাকবে। ইউ ক্যান ইউটিলাইজ ইট। এনগেজমেন্ট, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটিস, এগুলো এখানের মধ্যে বাড়ানো হবে। অ্যান্ড দে উইল বি মোর স্টোরস অলসো কামিং ইন দ্য নেক্সট ইয়ার। এই অফিসের আপগ্রেডের মধ্যে যেগুলো অলরেডি সাকসেস